Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan nikmat iman dan Islam dan juga telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan lain-lain untuk dijaga jangan sampai ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama, dan diingatkan kembali kepada seluruh jamaah yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa dititipkan ke serambi sebelah kanan masjid kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 sebesar Rp1.706.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 sebesar Rp6.800.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 sebesar Rp7.386.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 sebesar Rp1.119.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 12 Januari tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Maulana Muhammad Faisal LCMA. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:03. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan kita khususkan surah Al-Fatihah kita kirimkan ke saudara kita yang di Palestina, khususnya di Gaza. Semoga Allah tolong yang meninggal, Allah berikan pahala syahidah. Ala nidiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الصلاة والسلام سيدنا ونبينا محمد الشرف وبأصل المقام محمد الذي إنك لا تخلف ربي في ربي في الرمول ولي ورحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin kaum muslimin wal mu'minin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sudah menjadi ketentuan Allah Jalla wa ala, seseorang akan berbahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat, hanya dengan menjalankan satu-satunya agama yang Allah utus ke dunia ini. Allah berfirman dalam Ali Imran 19, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Allah berfirman dalam Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang menganut agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima selama-lamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka adalah orang yang sangat merugi. Para ulama bersepakat, hadirin sidang salat Jumat, kehidupan yang sementara ini harus tetap kita pertahankan iman Islam kita, karena ia menjadi jaminan dan garansi keselamatan kita dunia akhirat. Tidak akan berarti pangkat, jabatan, kekayaan seseorang ketika meninggalnya dalam keadaan tidak memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bukan ulama yang berpendapat, ini langsung firman Allah Ta'ala. Yang pertama,
orang yang mati dalam keadaan kafir tidak akan ada ampunan di sisi Allah. Allah berfirman dalam Ali Imran 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, sumpamanya ia punya kekayaan emas sepenuh bumi, emasnya sebesar bumi, tetapi mati dalam keadaan tidak iman kepada Allah, mati dalam keadaan tidak menyembah kepada Allah Jalla wa'ala, sang pencipta langit dan bumi ini, maka Allah katakan di akhirat ia akan merugi. Dan orang seperti ini Allah ancam dengan walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Yang kedua, orang yang mati dalam keadaan musyrik, menduakan Allah Ta'ala. Kalau kafir tidak menyembah Allah, kalau musyrik ada, dia menduakan Allah Ta'ala, meyakini Tuhan ada kekuatan, ada Rabb selain Allah Jalla wa'ala. Allah ancam dengan An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menduakan Allah Ta'ala, wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima, dan siapa orangnya yang menduakan Allah dengan Tuhan yang lain, sungguh dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Yang ketiga, orang yang mati dalam keadaan murtad. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Baqarah 217, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orang yang murtad dari agama Islam, sudah diberikan agama oleh Allah, sudah diberikan nikmat terbesar, lebih besar daripada nikmat harta, pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya, tetapi dia murtad dari agama Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa yang murtad dari Islam, fayamut wa huwa kafir, kalau dia mati maka kata Allah mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang seperti ini amalnya habis ketika Islamnya, ketika muslimnya, dia pernah salat, puasa, zakat, bahkan haji umrah, habis ketika dia murtad. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka penduduk neraka, hum fiha khalidun, kekal selamanya. Yang keempat, lebih berat lagi hadirin, orang yang mati dalam keadaan munafik akidah, memusuhi orang Islam, tetapi di tengah orang Islam dia mengaku muslim. Dan ini kita bisa direka-reka, kita tidak bisa sangka buruk kepada seorang adalah ini orang munafik, karena dia memakai casing dan pakaian orang Islam, tetapi hatinya penuh dengan dendam kesumat kepada umat Islam, penuh dendam kesumat kepada agama Allah, penuh amarah dalam hatinya kepada Allah dan Rasulnya. Allah ancam yang keempat ini lebih besar daripada yang tiga yang sudah kita sebutkan. Orang-orang seperti ini adalah nerakanya paling bawah, yang sifat neraka tidak pernah Allah katakan kepada iblis sekalipun neraka paling bawah. Allah firmankan dalam An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada pada kerak neraka, berada pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, di akhirat tidak akan ada yang bisa menolong satupun, bukan hanya ulamanya, bukan hanya anak istrinya, suaminya, bukan hanya anak-anaknya hafal Quran, bahkan Nabi Muhammad pun dilarang untuk menolong orang-orang yang mati dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang salat Jumat, kita memang seluruh manusia dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat dipersaudarakan oleh Allah. Betul, kita bersaudara, kita dengan non muslim bersaudara, sedunia ini bersaudara, kecuali orang-orang yang betul-betul memtaruhkan permusuhannya karena kesesatannya. Kenapa ahli kitab Nasrani dan Yahudi Allah ancam dengan masuk neraka? Allah yang mengancam, bukan ulama. Ayatnya mudah kita dapati dalam surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, pada ayat ke-6-nya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada pada neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ahli kitab. Kenapa? Karena ketika Al-Quran sudah diturunkan, semua wajib mengikut kepada kitab Al-Quran. Ini akidah kita. Tetapi tetap kita harus meyakini semua sedunia ini manusia saudara. Saudara seapa? Se-Adam dan Hawa. Allah sendiri yang memberikan legalitasnya. An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia semuanya,
Takutlah kalian kepada Allah Ta'ala pencipta kalian, yang telah menciptakan kalian daripada jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan sang istri dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, yaitu Bunda Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari baginda Adam dan Bunda Hawa banyaklah ya turun temurun menjadi anak-anak cucu mereka sampai hari ini. Benar, kita bersaudara sedunia hadirin. Oleh karena itu mesti kita panjatkan doa-doa kita kepada saudara-saudara kita yang non muslim. Ya Allah, kasih hidayah kepada mereka. Kecuali orang-orang yang membangkang seperti orang-orang Israel, seperti orang-orang yang tidak punya rasa peri kemanusiaan, seperti orang yang sedang melaksanakan daripada agenda keyakinannya. Sudah 100 hari genosida berlaku, bahkan sudah 23.000 daripada nyawa melayang, yang anak-anaknya sekitar 10.000, wanitanya 7.000-an, sisanya adalah laki-laki pejuang dan para orang tuanya. Hadirin, kalau orang seperti ini kita katakan, ya Allah, kasih hidayah kepada mereka, atau kami serahkan kepada mereka, kepada Engkau ya Allah akan siksaannya. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Sahih Bukhari, ketika 70 orang sahabat Nabi penghafal Quran, ada sekelompok orang yang sudah mengaku masuk Islam di kampung Bi'ru Ma'unah. Mereka minta 70 orang lebih untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara sholat. Nama kampungnya Bi'ru Ma'unah. Baginda Nabi SAW mengirim para ulamanya, para penghafal Quran, 70 orang lebih. Sesampai di kampung Bi'ru Ma'unah, ternyata mereka pura-pura masuk Islam. 70 orang ini dibunuh hadirin dengan kejinya. Nabi SAW terkaget dan merasa sakit hati dengan perasaan dengan seperti ini. Baginda sangat sayang kepada seluruh manusia, karena tiap malam beliau panjatkan doa-doa untuk seluruh manusia. Allahumma hadin nas jami'a, kasih hidayah ya Allah kepada seluruh manusia, kecuali orang yang punya konsekuensi hukum Islamnya, yang membunuh wajib dibunuh. Baginda Nabi mengirim pasukan ke sana dan mereka pun dibunuh. Yang masih hidup di Kisos dibunuh lagi sebagai balasan. Jadi menempatkan Nabi adalah orang yang sangat santun, orang yang sangat yaitu bersahaja, orang yang sangat perkataannya sangat yaitu mulia, tetapi harus dipahami dengan konteksnya. Kalau dalam keadaan memang orang Islam dibantai, di situ juga ada hukum untuk melawannya, paling tidak untuk mendoakan mereka dalam doa-doa kita. Baginda angkat tangan dalam sholat 5 waktunya selama sebulan. Ya Allah, hancurkan kaum daripada Ra'lin, kaum daripada Dakwan, yang orang-orang penduduk Bi'ru Ma'unah yang telah membunuh ulama Nabi SAW. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Yang kedua, kita dipersaudarakan oleh Allah secara bangsa dan negara. Non muslim yang ada di Indonesia dari 6 agama yang diakui secara UUD 45 dan Pancasila, ada 6 agama. Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucunya, ini semua saudara kita. Allah yang lantik itu, Allah yang katakan itu hadirin. Tidak usah jauh-jauh ayatnya, kita ambil saja dari suratul A'raf dalam 3 ayat 65, 73 dan 85, surat ke-7. Allah Subhanahu wa taala kita akan mengutus nabi yaitu Nabi Saleh ya kepada kaum Ad. Allah utus daripada Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda, dan kami mengutus kepada kaum Ad yang kafir saudara mereka Nabi Hud. Allah katakan Nabi Hud saudara mereka, padahal non muslim itu, padahal adalah kaum Adnya kafir, tapi tetap Allah persaudarakan. Kenapa? Sebangsa setanah air. Ketika Allah mengutus kaum Nabi Saleh kepada kaum Samud, wa ila samuda akhahum saleha, dan ingatlah ketika kami mengutus kepada kaum Samud yang kafir, yaitu saudara mereka, untuk berdakwah tauhid, untuk berdakwah agama Islam kepada mereka. Siapa? Nabi Saleh. Demikian juga kepada kaum Memphis di Madian sana, wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Memphis, kepada penduduk Madian yang orang kafir, tapi Allah katakan saudara mereka. Kita juga bersaudara hadirin setanah sebangsa, setanah air ini. Apalagi dalam musim politik seperti ini, tidak boleh ada kecacatan daripada persaudaraan kita. Pihak ketiga lebih senang Indonesia akan menjadi Timur Tengah yang kesekian kalinya. Tetapi hadirin, dengan pemahaman ini kita harus betul-betul mempertahankan. Silakan pilihan boleh beda, istikharahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah pemimpin yang bijak, pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang punya gagasan untuk betul-betul meratakan pemerintahan ke seluruh Indonesia, maksudnya keadilan kesejahteraan. Hadirin, mintalah kepada Allah.
Tetapi kalau beda aturan, beda pilihan juga, maksud kami tetap harus kepala dingin semuanya, hati yang sejuk, sehingga Indonesia tetap bisa membangun ke depannya menuju 2045 Indonesia emas sidang sholat Jumat. Kita tetap bersaudarakan dengan non muslim berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga lebih kuat lagi hadirin, persaudaraan kita adalah seiman seagama. Saya dan Anda bukan terlahir daripada satu orang tua. Saya dan siapapun saudara kita orang-orang Islam di seluruh dunia tidak satu darah hadirin secara DNA, tetapi Allah Subhanahu wa taala saudarakan kita dalam suratul Hujurat pada ayat ke-10-nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Sidang salat Jumat, persaudaraan yang ketiga ini yang lebih hebat. Sekalipun kita tidak sama lahir dari satu orang tua, tetapi dengan persaudaraan keimanan ini kita akan tetap bertemu nanti di surga Allah Ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang beriman satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan saling menjatuhkan sekalipun dalam perbedaan pendapat, kunut tidak kunutnya, tahlil tidak tahlilnya, berdoa berjamaah atau tidaknya, ini perkara yang sudah selesai dibahas oleh ulama kita 1200 tahun yang lalu. Kenapa kita tidak belajar dengan baik sehingga bisa menghormati daripada perbedaan pendapat yang ada? Dua organisasi terbesar di Indonesia yang telah menyumbangkan kemerdekaan negeri Indonesia, Muhammadiyah dan NU-nya di antaranya. Ini sudah akur hadirin. Jangan kita di grassroots-nya malah berpecah belah. Persaudaraan ini harus kita jaga. Perbedaan kita lumrah selama dia tidak berbeda dalam masalah akidah. Toh orang yang berbeda dengan akidah kita pun Nasrani dan Yahudinya tetap kita wajib menghormati, apalagi sekedar kunut dan tidak kunutnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, maka terlebih lagi saudara kita sekalipun yang berada di Gaza, mereka yang dalam keadaan terzolimi selama sekian puluh tahun hadirin, maka paling tidak Nabi katakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang beriman satu dengan lain adalah satu bangunan. Apa filosofis daripada hadis ini hadirin? Kita lihat masjid ini, kita lihat bangunan daripada Bapenda di sini hadirin. Ini filosofisnya adalah dari hadis Nabi ini. Bangunan bisa berdiri karena ada pasir, semen dan air yang saling merelakan mengikhlaskan kehancuran pengorbanan dirinya. Air yang jernih seumpamanya dia dengan emosionalnya dan secara yaitu egoismenya, dia berkata, saya tidak mau digabungkan dengan pasir dan semen karena saya akan jadi keruh, nggak bakal jadi bangunan ini. Si pasir pun berkata, saya pun nggak mau dengan gabung kalian. Si semen pun berkata, saya adalah produksi pabrik, apalah saya akan gabung dengan pasir dan air. Kalau ketiga-tiganya mengandalkan egoismenya hadirin, tidak akan tercipta bangunan yang di situ bisa menyelamatkan puluhan juta manusia, bisa menenteramkan mereka, bisa melaksanakan pendidikan mereka. Itulah filosofis hadis ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh air, saya berkorban, tidak apa-apa saya jadi keruh, yang penting bangunan bisa berdiri. Pasir pun berkata, semen pun berkata demikian, saya tidak apa menjadi tidak wujud tampak saya, yang penting bangunan ini ada. Kita lihat setelah bangunan ada hadirin, orang tidak memuji air, pasir dan semennya, tapi yang mereka puji adalah ini keramiknya dari mana? Ini catnya seperti apa? Ini bagus sekali marmernya. Terlupakanlah air, pasir dan semen itu. Itulah solusi, itulah daripada filosofis hadis ini hadirin. Orang Islam berani berkorban sekalipun mereka tidak dipuji, sekalipun mereka tidak diakui pengorbanannya, sekalipun mereka tidak dikenang hadirin. Tetap yang penting utuh bangunan ini untuk terselamatkan jiwa-jiwa yang bisa daripada kehidupan mereka 24 jam sehari-harinya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, maka kita doakan juga saudara-saudara kita hadirin di Gaza, dan apapun yang bisa kita berikanlah ya, dari sumbangan kita, dari doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yaitu kekuatan iman Islam zahir batin, karena memang ini adalah bukan hanya peperangan secara kemanusiaan tapi secara agama, karena orang Yahudi punya keyakinan the Mesias, juru penyelamat mereka tidak akan turun sampai mereka menguasai daripada Masjidil Aqsa, yang nanti Masjidil Aqsa akan dihancurkan dan dibangun yang namanya adalah The Solomon Temple, supaya the Mesias, yang kalau the Mesias versi kita adalah Dajjal, musuh Islam yang terakhir itu hadirin, yang akan tampil di sana. Kita doakan mereka, kita berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Semoga Allah Ta'ala angkat derajat mereka semua di akhirat menjadi orang-orang yang bergelar syahid dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من نية وقول وعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل عائلتنا عائلة سكينة مودة ورحمة. اللهم اجعل أولادنا صالحين صالحات علماء الإسلام حفاظ القرآن الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمصيبة في بلادنا هذه إندونيسيا وفي جميع البلدان المسلمين في العالم كله يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا يا عزيز يا غفار. اللهم أهلك الكفرة اليهود والنصارى والمشركين والأمريكين الذين عانهم يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والشرف والدرجات العالية رفيعه وبذكم الله تخلف الميعاد. ربي أعوذ بك من الشيطان يحضرون diuspes fi suratin nas min jinnati wan nas. Insyaallah pada rakaat terakhir ada kunut nazilah Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal jumu'ati raka'atain mustaqbil qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. كبير الحمد لله إن الصلاة بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
موضوعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبني حسابا يسيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليك اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خلف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وعن القوم الظالمين وعن العدو فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين انصرهم نصرا عزيزا نصرا عظيما نصرا كريما اللهم ثبت أقدامهم وقلوبهم من الإيمان والإسلام وأنزل السكينة على قلوبهم بجنود لم يروها اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا خير الناصرين ويا خير الفاتحين أهلك أعداءنا وأعداءهم وصلى الله على سيدنا الله أكبر الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر عليه أشهد أن لا إله إلا الله كما صليت على اللهم إني أعوذ بك من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام إليك ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا ووسع صدرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضل كرمك يا من هو كفى يا عين صاد حميم عين سين قاف ونسألك بجلال العزة وجل الجبروت أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع أهل بيتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله إياك نعبد وإياك